Hey guys, ayan, nagbabalik na po ulit tayo sa SOIT. Ayan, parang nakapanibago, ano? Kasi parang tagal ko rin ginagawa IT. Kasi guys, nakalimutan ko yung email, password. Yung password ko nakalimutan ko. So, hindi ko siya, ang tagal ko bago ma-recover. And, finally, ito na nga na-recover ko na. And, mag-share na ulit tayo ng mga pag-aaralan natin sa about Korean. Ayan. Ingay! Putik. Ito na nga, ang pag-aaralan natin for today is Days of the Week, UIL. Yung Days of the Week nila, may UIL ang dulo. So, bibigkasin natin ang Monday. Monday is, parang nakalimutan ko pa, no? Or UIL. Tuesday, UIL. Wednesday, so UIL. Thursday is, UIL. Friday, UIL. Saturday, UIL. Nakalimutan ko guys, no? And Sunday, UIL. So, para masigurado nating tama ating pronunciation, tatawag tayo ng Korean mismo. Yobo, come. Dali, come. Okay. Then, Hello everyone, Korean speak. Then, I'm gonna say Monday. What is Monday? 월요일, Waryoil. Monday, Waryoil. Tuesday, 화요일, Wayoil. Wednesday, 수요일, Soyoil. So, iba talaga mag-pronounce yan, diba? Thursday, 목요일, Mogyoil. Mogyoil pala yun. Friday, 금요일, Gumyoil. Saturday, 토요일, Toyoil. Sunday, 일요일. Iryoil. Okay. Very good. Monday, again. Okay. Monday, 월요일, Waryoil. 월요일, May UIL ang dulo. Tuesday, 화요일, Wayoil. Wednesday, 목요일, Mogyoil. 목요일, Thursday, 금요일. Gumyoil. Okay. And Friday. Friday, Friday. Friday. Ay, Gumyoil, Friday. And Saturday, 토요일, Toyoil. Sunday, 일요일. Iryoil. Okay. Very good. Korean language very easy. Okay? Easy. 응. Monday, ay, ulitin ko nga ulit guys, para kung tama ako. Waryoil, Monday, Waryoil, Wayoil, 수요일, Suyoil, Mogyoil, 금요일, Gumyoil, 토요일, Toyoil, kala ko Toyoin eh. 일요일. Iryoil. Okay. And Sunday, Iryoil yan. Okay. Yung iba tawag nila Yoil. Oh, very Day very of the Lord. very very good. Ayan guys, and sa mga gusto pang matuto dyan, mag-comment lang kayo guys. May gusto kayong itanong, nandito yung ating teacher, Korean teacher, ayan. Thank you. Salamat guys sa panonood nyo. Salamat na marami, thank you very much. And Thank you very much. sa susunod nating Magandang aaralin. gabi. Oh, magandang gabi na daw guys. Ang susunod nating aaralin is, siguro month or numbers. So, ayan guys. Salamat sa inyong pagbabalik sa aking YouTube channel. Sana ituloy-tuloy pa rin ang supporta nyo. Alright! Yan, tinatapos ko lang guys yung video. Kasi hanggang yata ito? Ano bang video ito? Ilang minutes ba ito? Guys, supportahan nyo rin kami guys sa TikTok. We're doing TikTok videos, dancing. My dancing partner. Tsaka pakapalo nyo din kami guys sa FB. Sa FB guys, i-follow nyo din po kami. Ayan. Salamat ng marami. Magandang hapon and God bless sa inyong lahat. Sabi mo paalam. Paalam. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Dito ka magtingin sa